नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से गर्व कछार मास्कोट लोगों का किया गया उद्घाटन। चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं सफाई अभियान के कार्यक्रम। हाइलाकांदी जिले के कालीनगर प्राथमिक अस्पताल के संस्कार व विकास के मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में चल रही है नाराजगी का दौर। जल्द से जल्द उन्नयन कार्यों को अंजाम दिए जाने का किया गया अपील। गांधी मेला प्रदर्शनी के नाम परिवर्तन कर डिज्नी मेला नामांकन कर शुरुआत किए जाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। ठप पड़ा उद्घाटनी कार्यक्रम। शिवचर के चांदमारी क्षेत्र में स्थित श्रीमद स्वामी परमानंद जी के आश्रम में वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया माघ पूर्णिमा तिथि 126वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। इटखोला क्षेत्र के संस्कृत टोल के समक्ष क्षेत्र में विवेकानंद प्रेक्षागृह व अतिथिशाला का किया गया उद्घाटन। लोगों में छाई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। दर्शक श्रोताओं को बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीख घोषणा कर दिए हैं। असम राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न किया जाएगा। 26 फरवरी शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इस बात का खुलासा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया। 27 मार्च, 1 अप्रैल व 6 अप्रैल को आयोजित होगा मतदान प्रक्रिया और 2 मई को मतगणना के जरिए फलाफल घोषित किए जाएंगे। असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में चुनाव आयोजित किया जाएगा। देश के प्रमुख चुनाव आयोग तथा कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस बात की जानकारी प्रदान किया है। बराक घाटी में 1 अप्रैल को 15 विधानसभा आसनों के लिए मतदान प्रक्रिया आयोजित किया जाएगा। 2 मई को मतगणना प्रक्रिया संपन्न कर लिया जाएगा। चुनाव की तारीख तथा मतगणना की तारीख घोषणा किए जाने पर बराक घाटी के कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा दल नेताओं पर काफी खलबली की माहौल देखने को मिल रही है। Today, after I think our Bihar press conference, and today it is for sharing the details of elections to state assembly elections to Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry, Union Territory of Puducherry. My only request is that after I finish, Shefali ji will take the floor. As always, if we all kind of raise our hand, identify ourselves and ask questions one by one, we'll all be able to hear the replies and there'll be no disturbance. We always got this cooperation from you and I solicit the same this time also. Normally the onset of a new year symbolizes hope, cheer and happiness. 2021 has ushered in something more valuable post-COVID: resilience, solidarity and a sense of global community amid the challenges of COVID. Please. कछार जिले की सुप्राचीन ऐतिहासिक कई कारनामे रह चुके हैं। इतिहास के पन्नों पर कछार जिला का एक अहम भूमिका रहा है। उत्तर पूर्वांचल के कछार जिले में स्वायत्ता आंदोलन से लेकर कई पहलुओं के बारे में लोग आलोकपात करते हैं और इसी ऐतिहासिक पटभूमि को लोगों के समक्ष उजागर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख आने वाले विधानसभा चुनाव में कछार जिला प्रशासन के उद्योग से नगर पालिका प्रांगण में मास्केट लोगों का उद्घाटनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उद्घाटनी कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। जिला शासक के साथ सुमित सत्तावन भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नगर पालिका के सफाई अभियान को
सम्मान प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों के प्रति श्रद्धा प्रकट किए जाने के उद्देश्य के सामने मास्कोट लोगों का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विस्तारित खुलासा भी किए। अपना भाग्य मानती हूँ कि यहाँ पे एक उपायुक्त बन के मैं आ पाई हूँ। मैं जितना कहीं पे भी देखती हूँ तो उसका हिस्ट्री इतना बड़ा रहता है। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल, हमको लगा कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए इस इलेक्शन में। हम जो इलेक्शन अभी लड़ने जा रहे हैं 2021, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी प्रयास ये है कि जितने लोग अगर वोटिंग कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। कछार जिले में लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द स्टेट है, अराउंड 80% है। हमारा वोटिंग परसेंटेज कैन इम्प्रूव मच मोर। इसीलिए हम स्पेशली फोकस करना चाहते हैं विमेन वोटर्स पे। हमारी फोकस है टाउन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनको एनकरेज करना चाहते हैं। हमारी सिटी में बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, एस्टैब्लिश कॉलेजेस हैं, आजू बाजू के जिलों से भी आते हैं। ये बच्चे अगर हम प्रमोट कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स प्लीज गो एंड कास्ट योर वोट, हमारी टर्नआउट भी अच्छा होगा एंड ये जो फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री है इनको देश बनाने में एक भाग भी मिलेगा। इसीलिए ये प्राइड ऑफ बीइंग फ्रॉम कछार ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गर्व कछार कि मैं कछार से हूँ और मैं ये इसके बारे में गर्वित हूँ और इसी लेगेसी को और आगे लेके जाने के लिए हमारी मतदान हमको सहायता करे। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल कालीनगर क्षेत्र में स्थित सरोजनी कालीनगर अस्पताल के संस्कार व सुचारू निर्माण कार्यों को सामने रख पिछले कई वर्षों से लोग कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लगातार इस संदर्भ में अपील किया गया है। लाचार परिसेवा के हालात के सुधार व दूसरे कई मांगों को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का माहौल कई दिनों से बना हुआ है। संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया और जल्द से जल्द सरोजनी अस्पताल के हालात सामान्य किए जाने का मांग रखा। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपने मतों का बखान भी किए। এবং 2016 সালে আমাদের আসামের রাজ্যসভায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন হয়। এই স্কিমটা আমাদের সরকারের আগের স্কিম। এই স্কিমটা আমি অনেক দিন থেকে দেখছি, এই স্কিমটা মানে সম্পূর্ণ হচ্ছে না, কী কারণে আটকে আছে। তো আমি আমাদের হাইলাকান্দি মাননীয় জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই কাজটা কেন আটকে রয়েছে এবং এই কাজটা কেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। কিছুদিন আগে আমাদের কালীনগর 5 গ্রাম মেগা পিএইচসির কাজ শুভারম্ভ হয়েছে। ওইখানে বিভাগীয় মন্ত্রী এসে উদ্বোধন করে গিয়েছেন। সেই কাজটাও আগের পিরিয়ডে ছিল, কিন্তু আমাদের পিরিয়ডে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের পিরিয়ডে এটা সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের কালীনগর সরোজনী হসপিটাল যেটা 30 বেড 30 জনের রোগী থাকার ব্যবস্থা করার জন্য এই স্কিম নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই স্কিমটা অনেক দিন থেকে ধরে আমি দেখছি কাজটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। যে কারণে হোক আমি মাননীয় আমার জেলা শাসক ওনাকে আমি বারবার বলছি, অনুরোধ করে যে উনি যে কোনোভাবে আমাদের এই গরিব এলাকার আমাদের এলাকাবাসী আমরা যারা আমাদের রুগী থাকে ওনারা কোনো সময় এই হাসপাতালে আসার পর ওনাদেরকে কি বলা হয় মানে রেফার করে দেওয়া হয় শিলচরে। শিলচর যেতে যেতে অনেক দূর শিলচর, তাই সিকুনা যাওয়ার পথে অনেক রুগীর প্রাণ হারায়। তো আমি বারবারও বলছি সেই কাজটা কি কারণে আটকে আছে, আপনারা একটু যদি এই সচেতনভাবে কাজ করুন তাহলে আমাদের এই হসপিটাল, আমাদের এই কালীনগর 5 গ্রাম, নর্থ নারায়ণপুর, বকরিয়াওর, 4টা জাঙ্কি বাজার, 4-5টা জিপির এই একটাই হসপিটাল। আর এই হসপিটালে আমাদের মানে অনেক রুগী ডেইলি আসে, 100 রুগী আসে, কিন্তু দেখা যায় 7টা 15 দিন করে রেফার দেওয়ার পর मारा जान। शिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में सुप्राचीन ऐतिहासिक गांधी मेला प्रदर्शनी के नाम परिवर्तन कर डिज्नी मेला आयोजन किए जाने के मुद्दे को लेकर कछार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। गौरतलब है कि 26 फरवरी को डिज्नी मेला का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम था, लेकिन इसी दौरान कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्तागण मेला प्रांगण में पहुंचकर गांधी मेला प्रदर्शनी के नाम परिवर्तन कर डिज्नी मेला किए जाने पर तीव्र नाराजगी व्यक्त किया और
मेला प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को ही ठप कर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस मैदान के साथ तथा इस मेले के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है और एकाएक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम बदलकर डिज्नी मेला नाम देते हुए व्यावसायिक कारोबार को नहीं करने दिया जाएगा। यूं तो मेला की उम्मीद पर साल भर लोग बैठे रहते हैं। पिछले साल भी कोरोना वायरस के चलते गांधी मेला प्रदर्शनी नहीं हो पाया था। बीच पर ही गांधी मेला प्रदर्शनी को बंद कर दिया गया था। कई अरसों से लोग इस क्षेत्र में अपने अपने सामान गुजार कर पूरे वर्ष व्यापी विभिन्न परेशानी तथा कोरोना वायरस के प्रभाव को झेलते हुए आने वाले वर्ष में मेला के आनंद लेने के लिए जमे हुए थे। हालांकि इस क्षेत्र में कई इलाके में कई कारोबारी अपने अपने तगाड़े भी लगा चुके थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ऐसे अपील के चलते मेला के उद्घाटनी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और डिज्नी मेला आयोजित न किए जाने का चेतावनी भी दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस रवैये के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और तो गांधी मेला प्रदर्शनी के उद्घाटनी कार्यक्रम सही दिन पर न होने पर भी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन इस संदर्भ में अभी तक कोई अहम सिद्धांत नहीं ले पाया है। लोगों का ये कहना है कि गांधी मेला प्रदर्शनी के साथ जो राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है वो सरासर गलत है। गांधी मेला प्रदर्शनी सिलचर शहर तथा बराकाठी की एक प्रमुख मेला है, जिसमें बराकाठी के सभी स्तर के लोग आते हैं, एक मंच पर मिलते हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस भाजपा की आपसी राजनीति आम जनता के मन पर एक गहरा छाप छोड़ गया है। শিলচর পৌরসভা থেকে দীর্ঘ প্রায় 100 বছর উপর থেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নামে গান্ধী মেলা হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গান্ধী মেলা এই বছর শিলচর পৌরসভাতে বোর্ড না থাকা বা ডিসির আন্ডারে চলছে এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাধ্যমে। এই এক্সিকিউটিভ মাধ্যমে অনেকবার এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন, তখনও গান্ধী মেলা শিলচর শহরে হয়ে গেছে। কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রম কেন? আমরা যে 2020 ইংরেজিতে যে মহামারী ধূলিসাৎ করে এই গান্ধীজির নামকে লুটিয়ে আজকে ডিজনি নামে একটা মেলার ব্যবস্থা করেছে এবং যে ডিজনি নামে মেলা করেছে, আমি যে প্রশাসন আছে বা যারা ব্যবস্থাপক আছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে প্রশাসন বা মিউনিসিপ্যালিটি যদি মেলা করতো তবে কি কোভিড আসতো? আর আজকে যে প্রাইভেটকে দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে কি আমাদের করোনার কোভিড আসবে না? আমাদের দাবি, আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে আমরা আজকে এখানে এই গান্ধী মেলার প্রতিবাদ করছি এবং আজকে এই উদ্বোধন করতে আমরা দেব না। কেননা আজকে এই গান্ধী মেলাকে এক গান্ধীজিকে অপমান করে এখানে ডিজনি মেলা করে আজকে এই মেলা আমরা কোনোদিনও করতে দেব না। মেলাটা হয় তাহলে যা রেভিনিউটা উঠে মিউনিসিপ্যালিটি পাবে। মিউনিসিপ্যালিটি পাওয়া মানে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আমার শিলচরের উন্নয়নের কাজে লাগবে। আবার খরচ হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এখানে যে লোকাল দোকানদাররা যে বসে, সব তো বাইরের দোকানদার না, লোকাল দোকানদাররা বসে। সেই সব দোকানদাররা মিউনিসিপ্যালিটির যদি হয় তাহলে কম টাকায় দোকানঘরটা পাবে এখানে। সেটা বন্ধ করে প্রাইভেট পার্টি দিয়ে এখানে মেলা করানোর উদ্দেশ্যটা কি? কেন গান্ধী মেলাটা বন্ধ হবে? চলবে না শিলচরে। দেখুন, একটা কথা বলে রাখছি, কিছু মানুষ আছে মানবিকতার দিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে, যে এতগুলো মানুষ বিপদের মুখে চলছে। এখন না না, সেই মানবিকতা না, বা এই যদি জিনিস না না, আপনি আমাদের বুঝান না, আপনি বুঝান। সেই মানবিকতাটা দেখিয়ে তো আপনাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে। सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के माघी पूर्णिमा तिथि के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलचर के चालमारी रोड क्षेत्र में से श्री श्री प्रणवानंद जी महाराज के विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी की 126वां जन्मतिथि के अवसर पर एक वर्णाढ्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा चालमारी प्रणवानंद विद्या मंदिर से निकाला गया। शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए यह रैली वापस स्कूल में जाकर संपन्न हुआ। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने विस्तारित खुलासा भी किए। যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের 126তম জন্মদিবস ও শ্রী শ্রী মাঘী পূর্ণিমা উৎসব। এই মাঘী পূর্ণিমা সম্বন্ধে বলছেন যে এই মাঘী পূর্ণিমার দিনে তার তপশক্তি তপস্তেজ পূর্ণ বিকাশের দিন। এই দিন যদি কোনো ভক্ত, শিষ্য, সন্ন্যাসী, গৃহী যে কোনো ব্যক্তি প্রণবানন্দের সান্নিধ্য এসে তার যে সিদ্ধ নাম হরগুরু শঙ্কর করেন, তাহলেই তার মুক্তি হয়ে যাবে। তিনি কি চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন এই ভারতবর্ষের শুধু নয়, সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, স্বস্তি, সুষ্ঠু সুন্দর থাকবে তারা, এটি চেয়েছিলেন তিনি। সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে তিনি সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। আমরা এই
মাঘী পূর্ণিমার উৎসবটি, তার জন্মদিবস উৎসবটি শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, বিভিন্ন আরও দেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকা, এইসব দেশগুলিতে সংঘের সব ব্রাঞ্চে, শাখা কেন্দ্রগুলিতে আড়ম্বরে শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত পালন করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে প্রায় 500 হিন্দু মন্দির আছে, আবার 100 প্রায় শাখা কেন্দ্র। আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে দুদিবসীয় 2 দিন আমাদের এই প্রণবানন্দজি মহারাজের জন্মোৎসব পালন করা হবে। তো একদিন, প্রথম দিন আজকে আমরা শুক্রবার 26শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা সকাল 9টায় শোভাযাত্রা, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি নিয়ে আমরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে প্রায় আমরা 11টা নাগাদ ফিরে এসেছি। এরপর আজকে বিকেলে আছে আচার্যবরণ, স্বামী প্রণবানন্দজির বিরুদ্ধভাবক পূজারতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। আগামীকাল সকাল থেকেই শুরু যাবে গীতা পাঠ, গীতা, সংঘগীতা, গুরু মহারাজের জীবনী পাঠ করে তারপরে অন্নকূট মহোৎসব, মহাপ্রসাদ বিতরণ, এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। সন্ধ্যা 5:35 প্রণবানন্দজির জন্মক্ষণকে স্মরণ করার জন্য 126 প্রদীপ দিয়ে আমরা প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আমরা স্মরণ করব তাকে। এরপর ধর্মসভায় 6টায়, ধর্মসভার প্রধান অতিথি আছেন শ্রীমৎ স্বামী তারানন্দজি মহারাজ, ভারত শ্রীসংঘ কুরুক্ষেত্র অধ্যক্ষ, এবং প্রধান বক্তা শ্রীমৎ স্বামী মণিমানন্দজি মহারাজ, আমি নিজে, আর আরও 2জন আছেন মাননীয় गोविंदपुर का शिक्षाविद माननीय। लंबे अरसे से सिलचर की इटखोला क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह अतिथिशाला का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाने का घोषणा किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का उपस्थित होने का बात था, लेकिन इसी दौरान सरकारी कुछ अध्यादेश के चलते मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित नहीं हो पाए। पर निर्वाचन कमीशन द्वारा विधानसभा चुनाव का दिन निश्चित करने के कारण मुख्यमंत्री का बराक सफर पूरी तरह नहीं हो पाया और रद्द हो गया, जिसके कारण इलाके के विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में एक सभा के जरिए शुक्रवार को अतिथिशाला का उद्घाटन किया गया। इस दिन के सभा में उपस्थित विशिष्ट शिक्षाविद पार्थ सारथी चंद, रामकृष्ण मिशन के संपादक गणधीशानंद जी महाराज, सिलचर के विधायक दिलीप पाल, विशिष्ट पत्रकार अतिन दास, सुब्रत भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर इस भवन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का इस दिन बखान भी किए। অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন মত বা পথের সঙ্গে চলতে পারেন, তাতে আমার কোনো বাধা নেই। সবারই ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু আমি বলছি যে আমাদের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল হয়তোবা বিজেপির প্রতিনিধি হতে পারেন, বিজেপির টিকিটে হয়তো জয়লাভ করতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গায় যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছেন সেটাকে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে। বন্ধুগণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো নির্বাচনের ঘন্টা বেজে যাবে। মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আমি রাজনীতি জগতের মানুষ, কিছু রাজনীতি কথা না বলতে হবে না। অনেকেই চেয়ে বসে আছেন যে বাসুদেব শর্মাকে, তো আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো নির্বাচনী ঘন্টা বেজে যাবে। আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বন্ধুগণ, গত 2-1 দিন আগে দিদি, কাকে আমি বলছি, 2জনের দিদি আছেন, একজন বাংলার মমতা দিদি আর আমাদের বরাক উপত্যকার সুস্মিতা দিদি। ঠিক আছে, আমি মহারাজের কথাকে মেনে বলছি যে ঠিক আছে, আমি বলবো না, কিন্তু আজকের যে অবস্থা, সেই অবস্থাতে দিলীপদার যে কাজ, বিশেষ করে আমি বৃহত্তর মালুগ্রামের কথা বলছি। এখানে বৃহত্তর মালুগ্রামের মানুষ অনেকেই বসে আছেন। আপনারা দেখেছেন যে বিগত দিনে মালুগ্রামের মানুষকে কিভাবে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। মালুগ্রামের যে আমাদের যে রাস্তা, সেই রাস্তার উপর দিয়ে। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। Audio
লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में सोनाई की विधायक आमिनुल हक लस्कर ने सोनाई विधानसभा केंद्र के प्रवेश द्वार पर गेट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्मोचन किया। सोनाई के विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर की मौजूदगी में यह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सोनाई नगर पालिका विभाग के उद्योग से नए तौर पर बनाए गए प्रवेश द्वार के उद्घाटन होने पर लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। আজকে আমরা সোনাই পৌরসভার যেটা এন্ট্রি পয়েন্ট গেট, যেটা এই গেটের আজকে উদ্ঘাটন করেছি। কারণ একটা পৌরসভাতে ঢুকতে হলে পৌরসভার সীমা কোন জায়গাতে জানতে হয়, এর জন্য পৌরসভার সীমা যেখানে ওই জায়গা থেকে এন্ট্রি পয়েন্ট গেট, যে গেটে একটা স্মৃতি থাকবে। সোনাই টাউন কমিটি প্রথম হয়েছে 2017-তে, এর বাদে এটা মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। আর প্রথম বডি যে সময় যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনাররা ওই সময় জেলা উপায়ুক্ত যিনি ছিলেন আর এবং ওই সময় সিও যিনি ছিলেন, সবের নাম এখানে গেটে মানে উল্লেখ করা আছে। আর এটা ইতিহাস থাকবে যে সোনাই পৌরসভার প্রথম যেটা গঠন হওয়াতে যেটা গেট, এন্ট্রি পয়েন্টের গেটে সমস্ত উল্লেখ করা আছে। আর এখান থেকে সোনাই পৌরসভা শুরু হবে। সোনাই মূল পৌরসভার 3টা রাস্তা আছে, পর্যায়ক্রমে আমরা ওই 2টা রাস্তাতেও আমরা এন্ট্রি পয়েন্ট গেট করব। আর সোনাই এয়ারপোর্ট থেকে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলতেছে। ফ্ল্যাশ লাইট লেগেছে, এরপরে আপনার ড্রেনের কাজ, মানে সিসি ব্লকের কাজ চলতেছে।
আজকে আমরা আরও একটা মিউনিসিপ্যালিটির মানে ভিতরে যেটা আসাম সরকারে পূর্ত বিভাগে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে 1 কোটি টাকা দিয়েছে, ওই 1 কোটি টাকার রাস্তারও আজকে শিলান্যাস করলাম। স্টেট ব্যাংকের সোনাই সোনাবাড়িকাটা রাস্তা থেকে স্টেট ব্যাংকের সামনা থেকে শুরু করে গজালি পার হয়ে আর সোনাই কাবুগঞ্জ রাস্তা পর্যন্ত প্রায় 1200 মিটার রাস্তার কাজ আজকে শিলান্যাস করেছি। আজকে আমাদের সদ্ভাবনা মণ্ডপ যেটা আমাদের সদ্ভাবনা মণ্ডপ আজকের তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ওটাকে শিলান্যাস করবেন ভার্চুয়াল প্রসেসে। আজকে আমাদের যেটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা নবোদয় প্যাটার্ন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে আপনার দক্ষিণ মনপুরে, ওটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে এটা মানে রিমোটের মাধ্যমে আজকে এটা উদ্ঘাটন করবেন। আজকে আমাদের যেটা মাল্টিপারপাস হলো এটা আজকে উদ্ঘাটন হবে। আজকে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ভিতরে যেটা পাইপ যুগে গ্যাস কানেকশন যেটা এটাও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে উদ্ঘাটন করবেন। আজকে এখন আমাদের সভা আছে এই মুহূর্তে ডিসির কনফারেন্সে, ওখান থেকে রিমোট যুগের সব উদ্ঘাটন হবে আজকের তারিখে। ধন্যবাদ। बराक घाटी डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक गांधी मेला का नाम परिवर्तन कर डिज्नी मेला आयोजित किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। सदन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जाहिर की। তার চিতাবস্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। শিলচর শহরেও তার চিতাবস্য নিয়ে আসা হয় শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং সাপনালা সংলগ্ন জায়গায় তার চিতাবস্য রাখা হয়। সেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সব মানুষ তার চিতাবস্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই ময়দানে প্রত্যেক বছর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই জায়গাটার নাম হবে গান্ধীবাগ। পরে মেলাটি এই জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি গান্ধী মেলার সাথে আমাদের শিলচর শহরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত আছে। গান্ধী মেলার সাথে আমাদের বাল্যকালের স্মৃতি জড়িত আছে। আজকে সেই গান্ধী মেলা বন্ধ করে এখানে ডিজনিল্যান্ড নামক মেলার উদ্বোধন করা হচ্ছে। আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তার কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। আমাদের কোনোভাবেই গান্ধীজির নামকে ছড়িয়ে এই যে চক্রান্ত চলছে রাজনৈতিক চক্রান্ত তা কোনোভাবেই ফলপ্রসূ করতে দেওয়া হবে না। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র ভারতে ইতিহাস বিকৃতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে গান্ধীজির যে হত্যাকারী নাথুরাম গডসে তাকে পূজা করা হচ্ছে। তো আজকে তার জন্যই আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্ট থেকে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে কোভিডের জন্য যদি গান্ধী মেলা বন্ধ করা হয় তাহলে কিভাবে সেই সমান আকারের আরেকটি মেলা এখানে আয়োজন করা হচ্ছে? যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে গান্ধী মেলাও বন্ধ করতে হবে, ডিজনিল্যান্ড মেলাও বন্ধ করতে হবে, আর নইলে গান্ধী মেলা আবার চালু করতে হবে। এটাই আমাদের দাবি। बराक घाटी में लंबे अरसे से मिनी सचिवालय निर्माण कार्य का जो आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था, आनुष्ठानिक तौर पर 26 फरवरी को यह स्वप्न आखिरकार साकार हुआ। सूत्रों के अनुसार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र से एक कार्यक्रम के जरिए विभिन्न प्रकल्प का सूचना किया। इस दिन मिनी सचिवालय सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कछार जिले के कई प्रकल्प को आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम के जरिए लोगों को बधाई भी प्रकट किया। इस दिन के कार्यक्रम में शिलचर के सांसद राजीव राय, डीआईजी दिलीप कुमार देव, पुलिस सुपर बीएल मीना, जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, डीएफओ सानीदेव चौधरी, उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। Like the Honorable CM has inaugurated the mini secretariat today, fulfilling the long pending demand of the people of Barack Valley, and we have also in the meantime shifted the Barack Valley Commissioner office from Guwahati to Silchar, and now 3 districts of Barack Valley will be supervised by the Divisional Commissioner office here in Silchar. The responsibilities so far that have been entrusted with the mini secretariat, I would just list them here. So far, the main departments which have been transferred are little bit of delegation in personnel department, agriculture department, veterinary department, some GAD responsibilities, revenue department, and fishery department. So I would list down I'll brief you about the nature of functions that are devolved. In fishery department, all settlement of deal fisheries has been delegated. All kinds of deal officers have been devolved.
all sanctions of flood damage has been evolved, and all human resource development matters of officers and staff has been devolved. Then, in the Revenue and Disaster Management Department, approval for sale, permission of grant lands and periodic patta, sanction of budget allocation, approval of land valuation, and approval conversion of AP to PP, annual patta to periodic patta in town areas. Then in animal husbandry and veterinary department, all establishment matters like transfers, postings within Barak Valley, grant of leave of any kind, pension matters, travel permission have been delegated. So these are the major functions that have been delegated, and it is expected that in the time to come, more powers, more functions will be delegated, and we are very hopeful about it. So how soon will this work? Model code is there, so after the elections, I think in due course, things will fall into shape. Thank you. हाइलाकांदी जल संपदा विभाग के अधीन सालचपड़ा क्षेत्र के नंदीग्राम इलाके में नदीवास संस्कार कार्य का अनुष्ठानिक शिलान्यास सांसद राजीव रॉय ने किया था। और आबादी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि इस बांध के संस्कार व निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले किए जा रहे हैं और तो संस्कार के नाम पर पैसे का लुंठन किया जा रहा है। इन आरोप प्रत्यारोपों का खंडन करते हुए ठेकेदार रोहित गुलगुलिया ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। उन्होंने कहा कि कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा दूसरे विभागीय प्रमुख कार्यकर्ता ओसी एओसी मायाजुल हक व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में क्षेत्र का दौरा कर पूरे संस्कार कार्य का तदारकी भी किया गया था, जिसमें कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिला। इसी दौरान लोगों का ये भी आरोप था कि पैसे हड़पे जा रहे हैं। मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन इस संदर्भ में सभी स्तर के लोग एक मंच पर जुटकर संस्कार कार्य सुचारू रूप से संपन्न किए जाने का मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संस्कार कार्य सुचारू रूप से ही चल रहा है, हालांकि दूसरे गुट का कहना है कि पैसे के घोटाले किए जा रहे हैं। मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप को केंद्रित कर ठेकेदार रोहित गुलगुलिया ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। लोगों का आरोप था कि नालों की निष्कासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा जल संपदा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार रोहित गुलगुलिया को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नालों की संस्कार कार्य जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जल निष्कासन के क्षेत्र में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया। আপনার নামটা? আমি প্রথমে মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের যত আছে সবারে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম হলো আব্দুল্লাহ চৌধুরী। আমি এই কাজের একজন লেবার সর্দার হিসাবে আছি। বদ্রদা আপনি আইছেন, বেশ ভালো লাগছে। যেই কমপ্লেন করুক না কেন করতে পারে, করার অধিকার আছে যদি গুণমাত্র নামমাত্র কাম কম হয়। তাই আমি ওদেরকে আমি ওয়েলকাম জানাই। যে কোনো টাইমে যে কোনো সময়ে যে কোনো মুহূর্তে আইয়া প্র্যাকটিক্যালে যেন কাজটা দেখিয়া যে কোনো কথাবার্তা হোক, তাতে কোনো আপত্তি নাই। আজকে আপনি নিজে আইছেন মিডিয়ার মানুষ, আপনার সামনে আপনি মেজারমেন্ট করুন, ড্রেনগুলা দেখেন এস্টিমেট মোতাবেক কাজটা হচ্ছে কিনা, অ্যাকুরেট অ্যাজ পার রুল মতো কাজটা চলছে। কে বা কারা কমপ্লেন করছে তা আমার জানা নাই। আমি ওদেরকে 100 টাইম ওয়েলকাম জানাই। তারা আসতে পারে, প্র্যাকটিক্যাল আইয়া দেখতে পারে, দেখিয়া তারা যাই বলার বলুক না কেন, চাই ভালো কইতে পারে চাই খারাপ কইতে পারে, হোক, তাতে আমার যায় আসে না। যায় আসে এটা প্র্যাকটিক্যালটা দেখিয়া করো। আপনি ডিপার্টমেন্টের মিডিয়ার মানুষ আইসেন, দেখিলেন ডিপার্টমেন্টের মানুষ 100 টাইম এখানে থাকে। 24 ঘন্টার মাঝে কাজ চলে 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 8-10 ঘন্টা প্র্যাকটিক্যালে 2-3জন স্টাফ ডিপার্টমেন্টের থাকে, তাতেও কোনো অসুবিধা নাই। তারা দেখে, তারা সামনে র মেটেরিয়াল আইসে তা আপনি মানে আপনার ক্যামেরার মধ্যে উঠিয়া নিন, দেখেন যে এটা কোনো খারাপ মাল কোনো কিছু আইসে কিনা। এটা তো প্র্যাকটিক্যালে যেটা আছে এটাই, এটা তো আর আমার বলার কিছু নেই। पिछले दिनों अलकापुर विधानसभा के विधायक पर लगाए गए आरोपों के जवाब में अलकापुर के एआईडीएफ सभापति नजरुल इस्लाम चौधरी व विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी ने कहा था कि अगर उनके खिलाफ किसी भी दुर्नीति का सबूत अगर कोई पेश कर पाएगा तो उन्हें 10 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस बात की चर्चे में लाते हुए जानकारी देते हुए पीस इंडिया इंटरनेशनल निजी संस्थान के राज्य सभापति रकीबुल हुसैन चौधरी ने कहा है कि एकाधिक दुर्नीतियों का प्रमाण वे देंगे तो 20 गरीब लोगों के बीच
10 लाख रुपए की राशि वितरण कर दिया जाए व उनके अकाउंट पर ये पैसे भेज दिए जाएं। उनके बैंक खाते में इनाम की राशि जमा करवा दें, क्योंकि कार्यकर्तागण अब तक कई घोटाले कांड से जुड़े हुए हैं और जिनका पर्दाफाश जल्द ही होगा। सबूत के साथ इन घोटालों की वे खुलासा करेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रकीबुल हुसैन चौधरी ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমি রকিবুল হোসেন চৌধুরী পিস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এনজিওর সভাপতি, রাজ্যিক সভাপতি। আমি আজকে একটা ভিডিও দেখেছি কালকে রাত্রে, কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড হয়েছে ফেসবুকের মাধ্যমে এবং নিউজ চ্যানেলে এসেছে। আমাদের আলগাপুরের বিধায়কের একজন কর্মী, যিনি নজরুল ইসলাম লস্কর, এআইডিএফ এর সভাপতি এই আলগাপুরে, উনি বলছেন যে এমএলএর বিরুদ্ধে করাপশন যদি কেউ প্রমাণ করে দেখাতে পারে তাহলে ওনারা একটা করাপশনের এগেইনস্টে 10 লক্ষ টাকা এই প্রাইজ দিবেন। আমি এখানে সমস্ত আলগাপুরের কথা আজকে বলবো না, সমস্ত জেলার কথা বলবো না, শুধু কালীনগর জিপি যে বিধায়ক সাহেবের এই 16-17 এস্টিমেটে যেগুলা ফান্ডে যেগুলা টাকা এসেছিল সেই টাকার উনি কাজ করেছিলেন উইটিং শিট, আর উইটিং শিটের প্রথম সিরিয়াল নাম্বার হারিয়াল কাশলেন যেটা আজকের দিনে গায়েব। তো আমি ওইটাই নিয়ে চ্যালেঞ্জ নজরুল ভাইকে দিতে চাই যে উনি ওনার বিধায়ককে বলছেন 10 লক্ষ টাকা, এই 10 রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির জন্য। আমি বিধায়ককে একটা কথা আজকে বলবো, উনি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি, ওনার ভিতরে কোনো ধরনের শিক্ষা এবং কোনো ধরনের মানবতা নাই, যার কারণে যে ওয়েটিং শিটগুলা উনি 2-1টা ওয়েটিং শিট বানিয়েছেন, শুধু ওনার বাড়ির সামনে একটা ওয়েটিং শিট খুব সুন্দর সুষ্ঠুভাবে, আর একটা ওনার বন্ধু জামাল ভাইয়ের ঘরের সামনে। কি এত জরুরি কি যে জামালের ঘরের সামনে ওয়েটিং শিটটা বানানো নাই নাকি? কালীনগর জিপির কত সমস্যা, এখানে যে কালীনগর হসপিটালের সামনে ওয়েটিং শিট, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ, কয়েকশো মানুষ প্রতিদিন আসে যায়, এখানে ওয়েটিং শিট তো উত্তম জরুরি স্থান ছিল, কিন্তু এখানে না বনে বন্ধুর ঘরের সামনে। এটা আমি ধিক্কার জানাই এইরকম বিধায়কদের যার এই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান নাই, যে একটা ভালো জিনিস গরিবের এই ট্যাক্সের টাকাগুলা সরকারি ওনার মাধ্যমে এসেছে, উনি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ইউটিলাইজ করার কথা ছিল, কিন্তু উনি করেন নাই। আমি অনেক দুঃখিত এই যে ওয়েটিং শিটগুলা, আর আমি ধিক্কার জানাই এই বিধায়কের যে ওনার ভিতরে সামান্যতম কোনো ধরনের কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাই বলে আমি আলগাপুরবাসীকে এই একটাই কথা বলতে চাইব যে আগামী দিনে আমাদের এই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ভোটদান করতে লাগবো, একজন সুন্দর ভালো ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করা লাগবো। আর এই ধরনের করাপশন যেগুলো হয়েছে, যদি আমরা এই আজকে এই সমস্ত এই करप्शन विरुद्ध आवाज ना उठाई तो भविष्य में हमारे अनेक समस्या सम्मुखीन हो। असम सरकार के मैत्री प्रकल्प के उद्योग से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा पथारखंडी थाने भवन का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। शुक्रवार शाम को आनुष्ठानिक रूप से फीता काटकर नए भवन का द्वार उद्घाटन किया गया। पथारखंडी के जिला परिषद सदस्य शांतिलाल सिन्हा की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। আজকে আমরা মানে ভাগ্যবান আমরা আজকে এই পাতালকান্দির মধ্যে যেহেতু সুন্দর আমরা খানা খাইছি, এটা আমরা মেনটেন করতাম, তার লাগে আজকে আমরা আজি আমাৰ পাঠানকান্দিৰ নতুন থানা বিল্ডিংখন মানে ঠিকাদাৰৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিট হোৱাত তেখেতৰ হেণ্ড অভাৰ কৰাত আমি ওপৰৰ পৰা এইটো পাৰ্মিশ্যনটো লৈ গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আজি মানে গৃহ প্ৰৱেশ মানে থানাখন মানে আমি সোমাইছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সোমাই গ'লোঁ আৰু এইটো ফৰ্মেলিটি আৰু তাৰপিছতে এনেই আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যনটো আপোনাৰ ডি চি অফিচৰ পৰা এইটো ইমিগ্ৰেশ্যনৰ যিটো অনলাইনত বা তেনেকুৱা এইটো হৈছে সেইটো আমাৰ তাৰ পৰা হৈছে, কিন্তু আমি যিটো আজি কিবা প্ৰগ্ৰামটো হ'ল এইটো আপোনাৰ গৃহ প্ৰৱেশ, কিন্তু এইটো ইমিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ যিটো আমাৰ এইটো ইনফৰ্মাৰটো নাই। আমিতো ইমিগ্ৰেশ্যন বা থানা বিল্ডিংখন আমি ইমিগ্ৰেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গৃহ প্ৰৱেশ আমি গৃহ প্ৰৱেশহে কৰিছোঁ, ইমিগ্ৰেশ্যন কৰা নাই। গতিকে সহযোগিতা আমি ষ্টাফ পাঠাকান্দি থানা ষ্টাফ মিলি চবেই মিলি আজি এটা এইটো লাঞ্চ ব্ৰেক এটা ল'লোঁ আৰু এটা সৰু সুৰাকৈ থুলমূলকৈ এটা মিটিং এটা কৰি মেলি থানাৰ গৃহ প্ৰৱেশ আজি কৰিলোঁ শুভ মুহূৰ্তত। এইটো এটা বহুত মানে নিজকে মই লাকি আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ আমি যিটো পৰিৱেশত আমি চাকৰি কৰোঁ থানাবিলাকৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো বৰ মানে
পৰিৱেশবিলাক ইমান মানে হাইজিনিক নহয়, কিন্তু এইটো যিটো নতুন থানা এইটো আপোনাৰ যথেষ্ট আহল বহল, ডাঙৰ আৰু হাইজিনিক। গতিকে ময়ো এইটো চেষ্টা কৰিম যে মই যেতিয়ালৈকে আছোঁ ইয়াত থাকিম, মই ইয়াৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো যাতে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিম। মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ হ'ব। আৰু যিটো বিল্ডিংটো আছে যাতে এইটো সদায় সুন্দৰ লেতেৰা হ'বলৈ যাতে নিদিওঁ সেইটো মোৰ চেষ্টা থাকিব যিকেইদিন মই ইয়াত থাকিম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से गर्व कछार मास्कोट लोगों का किया गया उद्घाटन। चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं सफाई अभियान के कार्यक्रम। हालाकांदी जिले के कालीनगर प्राथमिक अस्पताल के संस्कार व विकास के मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में चल रही है नाराजगी का दौर। जल्द से जल्द उन्नयन कार्यों को अंजाम दिए जाने का किया गया अपील। गांधी मेला प्रदर्शनी के नाम परिवर्तन कर डिज्नी मेला नामांकन कर शुरुआत किए जाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। ठप पड़ा उद्घाटनी कार्यक्रम। सिलचर की चांदमारी क्षेत्र में स्थित श्रीमद स्वामी परमानंद जी के आश्रम में वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया माघ पूर्णिमा तिथि। 126वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। इटखोला क्षेत्र के संस्कृत टोल के समक्ष क्षेत्र में विवेकानंद प्रेक्षागृह व अतिथिशाला का किया गया उद्घाटन। लोगों में छाई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।